الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے انگنت تعداد درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء محبوب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حکم. دوستو ساتھیو، سورۃ سبا 22واں پارہ، اس دے اندروں آیات مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے. اللہ پاک دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور مینوں اور تساں نوں اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے.
دوستو واقعہ سلیمان علیہ السلام دا پچھلے جمعہ میں شروع ہوئے۔ اللہ مالک دی توفیق دے نال سلیمان علیہ السلام دے کول ہدہد غائب ہویا سی۔ جدوں نہ حاضری لائی جو نہ کیا ہدہد مینوں نظر نہیں آਉਂدا۔ اگر آ گیا جے کوئی دلیل پیش کیتی تے میں معاف بھی کر دیاں گا، اگر نہ دلیل پیش کیتی نہ واسطے بندہ ہو میں انہوں ذبح کر دیاں گا، کیڑیاں کے پا دیاں گا۔ سلیمان علیہ السلام کے کول ہدہد آ گیا، گل ایتھے مکی سی۔ تھوڑا سپیکر بنا کر دیا۔ ہدہد آ گیا، انہیں بھی آ کے سلام کہہ دیتا ہے۔ تے سلیمان علیہ السلام نہ ہدہد نو تماچا مارن لگے تھے۔ تے ہدہد کہنے لگا سلیمان پیغمبر نو، اللہ دے نبی جی سوچ سمجھ کے مینوں تماچا مارنا، میں تہاڈی عدالت دے اندر پیش ہاں، کل قیامت دا دن آن والا ہے، اسی طرح تسی بھی اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ اور کیوں جی اسا بھی ہونا ہے نا انشاءاللہ۔ اللہ صحیح معنیاں دے اندر سانوں قبول فرما لے۔ اللہ اپنے اگے کھڑے ہونے واسطے سانوں اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ ساڈا خوش ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک ہدہد کہندا ہے اپنی پیاری زبان دے وچ، جدو ہدہد نے آ کے سارا واقعہ پیش کیتا ہے تے اللہ پاک نو ہدہد دی زبان بڑی پیاری لگی۔ ایک نہیں دو نہیں، اللہ پاک نے اپنے کلام مقدس دے اندر 5 آیات نازل فرما دتیاں ہدہد دی زبان سے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ اللہ اکبر اللہ۔ سلیمان نبی کہندے نے اور کتھے گیا ساں اور کتھوں ہو کے آیا ہے؟ ہدہد کہندا ہے اللہ دے نبی جی میں اوتھے گیا ہاں جتھوں دا تانوں پتہ ہی نہیں، جتھوں دی تانوں خبر ہی کوئی نہیں۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ کہندا حضرت جی میں سبا دے وچ گیا ساں اور اتھوں پکی تے سچی خبر لے کے آیا واں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور معلوم ہوندا ہے جانور دا عقیدہ ہے نا، اور جانور دا بھی عقیدہ پکا تے سچا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے نو علم غیب نہیں، علم غیب تے صرف اللہ دی ذات نو ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے سلیمان علیہ السلام کہندے نے نا او پھر یار گل سنانا کیڑے شہر دے اندر گیا سانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ او کہندا انی وجدت امرأۃ، اللہ اکبر، تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ کہندا حضرت جی او بڑا سونا علاقہ سی، او بڑا حیا بھریا علاقہ سی۔ حضرت جی نہ اوتھے سپ سی، نہ اوتھے بچھو سن، نہ اوتھے مکھی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ او ایڈا پیارا ملک سی، اللہ دے نبی جی میرا اوتھے دل لگ گیا، میں اودے ہدہد دے نال گلاں کردا ہی اودے نال چلا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ او دو چیزاں
اللہ اکبر اللہ ایسیاں نے نا ایک تے انہاں دی حکمران عورت نا اللہ دے نبی جی انہاں وچ گل ویکھی انہاں دی حکمران عورت نا اور دوسرا فرماندے نے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت جی او بی بی جیڑی ہے عورت جیڑی ہے او دی ساری قوم جیڑی ہے اللہ دے نبی جی اللہ نو چھڈ کے سورج دی پوجا کر دیے اللہ اکبر محنت ویکھو خود دی اور کام محنت ہونی اللہ محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دین دے اوتے محنت کرن دی سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے آ میرے بھائی بھی دین دی محنت کردے رہنا اللہ اکبر اللہ یہ جناب اپنی توحید دی اللہ سارے نو کدی سمجھ عطا فرما دینا اے جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے حدود انہاں نو کرنا کی چاہیدا سی نا اللہ اکبر اللہ حدود کی کہندا ہے اللہ دے نبی جی اللہ یسجدو للہ اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی جی انہاں نو چاہیدا ہے سی اور سجدہ کرن دے اللہ نو کرن اور پوجا کرن دے اللہ دی کرنا اللہ اکبر اللہ اصل وچ گل اے سب آدمی دا نام سی او دے نام دے اوتے علاقہ قائم ہویا ہے نا اللہ اکبر اللہ او دے کول اولاد کوئی نہیں سی اللہ اکبر کی بیٹی سی جدا نام ملکہ بلقیس رکھیا ہویا سی اللہ اکبر اللہ انہاں لوکاں نے اس عورت نو تخت دے اوتے بٹھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ عورت بڑے لمبے چوڑے تخت دی مالک ہے نا اللہ دے نبی جی او دا تخت جیڑا ہے او 80 ہاتھ اونچا ہے نا اللہ اکبر اللہ اس عورت دے 12,000 وزیر نے نا اللہ اکبر اللہ او فرماتا ہے او دسدا پیا ہے خود دسدا پیا ہے نا ایک وزیر دے کول ایک لاکھ بندہ کام کردا ہے نا اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی بادشاہی ہے نا حضرت او کر دے پوجا سورج دی ہے نا اللہ اکبر اللہ ایک کسرا جدوں فوت ہویا لوکاں نے او دی بیٹی نو تخت دے اوتے بٹھا دیتا ہے نا اے بخاری دے اندر حدیث موجود ہے کائنات دے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے سردار نبی نو پتہ چلیا ہے آپ نے فرمایا ہے اور جس قوم نے اللہ اکبر اللہ اپنا حکمران عورت نو بنا لیا ہے قوم کبھی کامیاب نہیں ہوئے گی نا اور نہ ہی ہو سکتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اور کرتوتاں پاویں کنیاں ہون اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا اور میرے نبی محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا ہے نا اگر کسی عورت دا خامد او دے تے ناراض ہو جائے اور چاہے نمازاں پڑھی جاوے اور چاہے بیت اللہ دے حج کری جائے اللہ دے محبوب نبی اور ساری کائنات دے سردار نبی نے فرمایا ہے عورت جدوں تک خامد نو راضی نہیں کر لے گی اور نہ دی عبادت قبول ہوئے گی اور نہ دا روزہ قبول ہوئے گا اور نہ دا حج قبول ہوئے گا نا اللہ اکبر اللہ اے جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اے سوچ دے وچ پے نے اور کدرے اے دھوکھا تے نہیں دے رہا جانور اللہ اکبر اللہ اے جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط لکھ دیتا ہے نا اتے مہر لا دیتی ہے آپ فرمانے نے اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تولى عنهم فانظر ماذا یرجعون اور خط دے اوتے لکھ دیتا ہے اور لکھ کے خود دی چونج دے وچ پا دیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے جا میرا خط لے جا اور جتھے ملکہ بلقیس بیٹھی ہوئی ہے اے جا کے خط دے اوتے سٹ دینا ہے نا اللہ اکبر اللہ اے بڑے ادب احترام دے نال کھڑے ہو کے ویکھ دے رہنا ہے او خط دے نال کر دے کی نے او خط دا جواب کی ملدا ہے نا اللہ اکبر اللہ خود لے کے اٹھ رہا ہے کہ سمجھو
ਹੁਦ ਦੀਨ ਦਾ ਦਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਦ ਦੀਨ ਦਾ ਸਬਾਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਮੁਬਲਗ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਲੇਮਾਨ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਉਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸਾਫਤ ਦੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਬਲਕੀਸ ਆਪਣੇ ਉਦਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਹੁਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਡਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਖਤ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਉਹ ਫਰਮਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਖੰਭ ਖਲਾੜ ਖੜਾ ਇਸ ਸਿਰ ਤੇ, ਇਹ ਹੁਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖ ਲੋ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਖੰਭ ਖਲਾੜ ਖੜਾ ਉਸ ਸਿਰ ਤੇ और जहाँ से नजर उठाई अता हुद चिट्ठी शादी डाली और चोरी उसदी पाई और बल्किस पड़ी और चिट्ठी उस पर और शादी मोर दिस आई ते कम बगिया दिल नरम होया और विच मोर करामत आई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुद ने चिट्ठी जड़ी ए बल्किस दी गोद दे अंदर सुट दित्ती है ना। आप ए नजर बचा के सामने दुआर दे उत्ते बैठ जांदा है ना, ए नजरां उन्हां दे उत्ते जमाईयां होईयां ने। ए बल्किस ने ए चिट्ठी पढ़ी है ते कम्मण लग पई है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस वास्ते ए जानवर लेके चिट्ठी आ रहा है ना, इस वास्ते इहदे उत्ते रब रहमान दा नाम लिखिया होया है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस वास्ते इहदे उत्ते सुलेमान नबी दी मोहर लगी हुई है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने उदारा हाथ बुला लेंदी है ना, अपने वजीरां मशीरां नूं सद लेंदी है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओ बुला लेंदी है ते हुद भी सारा माजरा वेख रिहा है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और चिट्ठी दे उत्ते लिखिया की है किताबुल करीम इन्नहु मिन सुलेमान। ए किन्नी अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए किन्नी प्यारी किताब है ना, ये छोटी जी चिट्ठी नूं ए बल्किस दी कह रही है किन्नी प्यारी किताब है ना, इहदे विच कुरानी आयात ने ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओ बल्किस ने ओ शहजादी ने ओ बादशाह औरत ने अपने वज़ारा नूं इकट्ठियां करके कहदी है ये देखो किन्नी प्यारी किताब है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और कहदी है इहदे विच लिखिया कि ये आज तरफ सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब रहमान दा नाम लिखिया होया है ना, और चिट्ठी दा मजमून की लिख दिए अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए सुलेमान अलैहिस्सलाम मुखातब करके कह रहे ने ए बंदे दी धी बन के और मुसलमान हो के इंसान बन के ए मुसलमान हो के आजा हाजिर हो जा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और लेकिन मुसलमान किसी को डरदा नहीं, मुसलमान होवे सच्ची पक्की मुसलमानी होवे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो फरमाना और मुसलमान डरदा नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इहदे कोल लखां फौज है और जेड़ी बात कहनी हुंदी है अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये तवज्जो करो मुसलमान जाके बादशाह सलामत दे अल्लाहु अकबर दरबार दे विच भी कहन तो झकदा नहीं ना, ऐ सादा जाएगा फौजी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ये घोड़े दे उत्ते बैठा होया है आराम दे बादशाह दे कोल जा रहा है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह और जेड़ा दुनिया दी सुपर ताकत है और जदों उन्होंने पता चलिया कि मुसलमाना दा सफीर आ रहा है ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ओ बादशाह ने और दूर तक कलीन बछाए हो गए होए ने ना, और ताकि मुसलमान दे उत्ते आउण वाले दे उत्ते साडा रोब जम जावे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक कलीन दे उत्ते अल्लाहु अकबर।
اللہ گھوڑے دوڑا دیندا ہے اے گھوڑے سنے نہ چڑھ کے او بادشاہ دے سامنے چلا جاندا ہے اے جا کے نیزا کٹ دیندا ہے اور مسلمان انجدا ہونا چاہیے نا اور طاقت سپر طاقت اللہ دی طاقت ہے نا اللہ اکبر اللہ اے جا کے اپنا نیزا کٹ دیندا ہے نا اللہ اکبر اندر نیچے اتریا اور دنیا دی سپر طاقت اور بادشاہ نو کہندا تھلے اتریا نا میں تیرے نال ایک گل کرنی ہے نا او گھبراویں نا میں لمبی چوڑی بات تقریر نہیں کرنی میں گھنٹیاں دی بحث نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ اے او مسلمان جنہاں وچ ایمان ہے نا اللہ اکبر اللہ اس حکمران دیاں اکھاں دے وچ اکھاں پا کے گل کر رہا ہے نا اے مسلمان کہتا ہے اگر تو بچنا چاہنا ہے تے مسلمان ہو جا اللہ اکبر اللہ اور مسلمان ہو جا تے پھر بچ جائے گا اور دوسری گل یہ اگر مسلمان نہیں ہونا تے زمین اللہ پاک دیے اللہ اکبر اللہ نے اپنے بندیاں دے واسطے بنائیے اللہ اکبر اللہ اس واسطے اگر ساڈی زمین دے تساں رہنا ہے تے دا کرایہ دینا پوے گا اے دا ٹیکس ادا کرنا ہوئے گا نا اگر تینوں یہ گلاں منظور ہے نا اللہ اکبر اللہ اور جویں انہاں تو اپنی شراب دے نال پیار نہیں انہاں تواڈے جناب اے بغیر دی دے کماں نال تانوں نہ چسکا تے پیار نہیں نا اور جنہ سانو اللہ اکبر اللہ اور جنہ سانو موت دے نال پیار ہے نا اسی لڑن دے واسطے بھی تیار ہو جاندے ہاں اللہ اکبر اللہ اسی مرن دے واسطے بھی تیار ہو جاندے ہاں اور دین دی دعوت دے رہا ہے بادشاہ دے سامنے اللہ اکبر اللہ اللہ دے محبوب نبی نے فرمایا ہے اور سچا مسلمان اور سچا بادشاہ دعا کرتا ہے اللہ او دی رات نہیں کرتا اللہ اکبر اللہ انا مسلمان بن جا نہیں تے موت واسطے تیار ہو جانا اور مسلماناں تیریاں غیرتاں کتھے گئیاں اور مسلماناں تیریاں مسلمانیاں کتھے گئیاں اللہ اکبر اللہ اور جدوں مسلمان اور جدوں پکا سچا مسلمان ایک مسلمان سی انہاں بیڑیاں جہازاں دا کدوں دھیان سی اور رکھیا پیر سمندراں تو پار ہو گیا اور سونے نبی جی دے سنگ اور جدا پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اور حق دی ترقی سی اور جدوں تانگ رکھدا زمینوں چک کے پہاڑاں تے اڑانگ رکھدا اور اج چھڈیا قرآن تے خوار ہو گیا اور سونے نبی جی دے سنگ اور جدا پیار ہو گیا اور پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر توجہ فرمانا میں اپنے مضمون دی طرف آوانا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایک صحابی نا اے سیدنا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو حدیبیہ دے مقام دے اوتے بیڑیاں پا دتیاں گئیاں نے اور بڑیاں بڑیاں مشکلات آئیاں میرے نبی دے یاراں نو نا اللہ اکبر اللہ حدیبیہ دے مقام دے اوتے پہنچے نے اور قاضی سلیمان منصور پوری اور رحمت اللہ علیہ دے نا اے مکے والیاں نے میرے آقا دی نال صلح دا وعدہ کر لیا ہے آقا دی صلح ہو رہی ہے نا اور صلح اس شرط دے اوتے ہوئی ہے نا اللہ اکبر اللہ اور جڑے ساڈے وچوں اللہ اکبر اللہ مسلمان ہو گیا ہے نا جڑا تواڈے وچوں مسلمان ہو گیا ہے تانوں اساں واپس نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ اور جڑے ساڈے وچوں تواڈے ول چل گئے نے او سانوں واپس کر دیو اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے رہے اور مینوں تہاڈی یہ شرط منظور ہے اللہ اکبر اللہ لیکن اللہ نے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نو پتا سی اور جڑا مسلمان ہو گیا ہے نا جدے اندر ایمان آ گیا ہے او چپڑی تے اتر سکدی ہے لیکن دین تو پھر نہیں سکدا اللہ اکبر اللہ او اسلام تو پھر نہیں سکدا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر فرمانے نے اور جڑا مرتد ہوئے اسلام تو پھر
ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا ہے اسی اس کھوٹے وعدہ کرنا کیے اسی انہاں نوں واپس کیوں کرنا ہے اور جڑے دین اسلام چھڑ دیتا اور مسلمان بھی چھڑ دیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ اے سیدنا ابو جندل دے باپ ایک دن سفیر بن کے گئے اے بیٹا میرے محبوب نبی دا غلام بن گیا ہے نا اے باپ کہندا ہے اور پہلا میرے بیٹے نو واپس کرو آپ نے فرمایا سورہ دا ملاج تو بعد شروع ہونا ہے نا اے خصوصی سفارشاں کردا ہے کہندا ہے سورہ اس واسطے ہوئی اگر واپس کرو گے اللہ نے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے ابو جندل دے سر دے اوتے ہاتھ رکھ کے کیا ہے کہ ابو جندل اساں صلح کرنی ہے اللہ اکبر اللہ تو ادھر اپنے باپ دے نال واپس چلا جا ان کرے میرا اللہ دے ڈائے یہ تواڈے واسطے کوئی نہ کوئی اللہ رستہ کڈ دے گا نا اللہ اکبر اللہ یہ ابو جندل کہندے نے مینوں بڑے بھاگ نے لیا کے اور جیل دے اندر بند کر دیتا ہے ایک پہرے دار تلوار دا کے بوئے دے اوتے بٹھا دیتا ہے اللہ اکبر لا خیال رکھنا ابو جندل فرماندے نے میں کیا چلو حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل وچ گئے سننا اج سنت یوسفی دے اوتے عمل کر لئیے نا جس طرح یوسف علیہ السلام ایک جیل دے وچ واز کر رہے نے ایک جیل وچ تبلیغ کر رہے نے نا اللہ اکبر اللہ او کہندے جڑا میرا محافظ سی میں واز کرنی شروع کر دیتی تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ایسا اللہ کا کرم ہویا ہے اور جڑا میرا محافظ ہے وہ بھی مسلمان بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ دعوت دا کام ہے اور دعوت دینی چاہیے نا عزیزو اقارب نو دعوت دیو محلے داراں نو دعوت دیو اور رشتہ داراں نو دعوت دیو اور چاچیاں بابیاں تایاں نو دعوت دیو اور دین دی دعوت مناوی دعوت دینی چاہیے اللہ اکبر اللہ توجہ فرمانا غور کرنا اور کہندے نے میں واز کردا رہیا میں انہوں سمجھاتا رہیا اللہ دا ایسا کرم ہویا ہے او جڑا محافظ ہے او مسلمان بن جاندا ہے کہندا اسی سانو دوواں نے اوتھے بند کر دتا گیا ہے ایک ہور محافظ اللہ اکبر اللہ تے بٹھا دتا گیا ہے اور کہن لگے اسی پھر دوواں نے جناب واز کی اور تیسرا بھی مسلمان ہو گیا ہے نا اللہ اکبر اللہ اور فرماندے نے اس مقام دے دروازے تو باہر جناب کھڑکی لگی ہوئی سی نا او میں کھڑکی دے وچ بیٹھ جانا اودیاں جاندیاں راہیاں مسافراں نو اور کھڑیاں کر کے دین دی تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ او کہندے نے تبلیغ کرنی شروع کر دیتی ہے اللہ نے یہ نتیجہ کڈیا ہے ابو جندل فرماندے نے میں مکے دی جیل وچ رہ کے 300 بندیاں نو کلمہ پڑھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں نو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا ہے نا اور دوستو تبلیغ دے بڑے فائدے نے لیکن اج ایک پرندہ تبلیغ دے واسطے جا رہا ہے یہ ہد جا رہا ہے اللہ پاک فرماندے نے اور جس وقت جناب سلیمان علیہ السلام دی چٹھی اور سلیمان علیہ السلام دا اے اسلامی دعوت نامہ اے بلقیس دے کول پہنچیا ہے نا اور دیکھ کے اودا کلیجہ کمب گیا ہے نا اور ڈر گئی کلیجہ اودا ہل گیا ہے اللہ اکبر اللہ اور ایک دیئے اتے مہر لگی ہوئی ہے ایک خط اللہ رحمان دا نام لکھیا ہویا ہے نا اللہ اکبر اللہ یہ سب تو پہلے اور سلیمان پیغمبر نے چٹھی دے اتے لکھیا کیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوستو بسم اللہ دے اندر برکتائیں نا اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور ایک خط لکھیا ہے ایک ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار خاتون سی نا اپنے وزراء کو بلا لے دیے نا اللہ قرآن کہتا ہے ان قالت یا ایھا الملاؤ انی القی الیہ کتاب کریم اور کہندی دیکھو ایک اتنی پیاری کتاب ہے ایک اتنی
پیاری چٹھی ہے، یہ کنی اسلام والی چٹھی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اے بھیجن والا کون ہے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خط جیڑا ہے یہ سلیمان علیہ السلام دی طرف ہوئے نا، وہ دے ابراہیم دا تے نا لکھیا ہویا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور مضمون کیے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، ادھے لکھیا ہے اگر مسلمان بن کے آجوے تے چنگی گالے۔ اللہ اکبر اللہ، ملکہ خط پڑھ کے اپنے مدارانو سنا رہی ہے نا، انہاں دے وزیر سن رہے نا، وہ کہہ رہے تھے اے ملکہ گھبران دی کوئی لوڑ نہیں، اسی بڑے جھگڑے لوہاں، اسی بڑے جنگ دوہاں۔ اللہ اکبر اللہ، اور قرآن نے نال فاظ دے نال بیان کیتا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اے خاتون بلقیس گھبرانا نہیں، نحن اولو قوت اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تامرین۔ اللہ اکبر، کہندے اسی بڑے طاقتور ہاں، اے ساڈے کول تلواراں بھی موجود نے، ساڈے کول اسلحے موجود نے، اسی بڑے طاقتور ہاں، اسی لڑن دا بڑے سانوں طریقے ہوندے نے نا۔ گل اے جویں تو حکم کرے گی اسی تیرے حکم دی بجا آوے لیاواں گے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اسی بڑے جنگ جو لیکن تیرا حکم مننا گے۔ فانظری ماذا تامرین، اگر لڑنا ہے تے اسی لڑن واسطے بھی تیار ہیں، اگر صلح کرنی ہے تے اسی صلح کرن واسطے بھی تیار ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، اے بی بی بڑی سمجھدار بی بی سی۔ اللہ اکبر اللہ، ایک سکیم سوچ دیئے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون۔ اللہ اکبر اللہ، اے کہندی ہے اور جدوں لڑائی ہوئے اے واسطہ جڑے نے بادشاہ اے بستی دے وچ داخل ہو جان، اے نہیں ویکھدے اے عزت والا گھرانہ ہے، اے نہیں ویکھدے اللہ اکبر اللہ بڑے امیر ترین نا، اے سب نو ذلیل کر کے رکھ دیندے نے، اے ساریاں نوں ایک نظر ویکھدے نے، اے خاص کر انہاں دیاں نظراں بادشاہاں دے ہوندیاں نے نا، اے بادشاہاں نوں اے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ، اور کہندی ہے اور جدوں کسے اے بادشاہ اللہ اکبر اللہ کسے بستی دے اوتے حملہ کردے نے تے ساری بستی نوں تباہ کر دیندے نے۔ اونے سکیم ایک سکیم سوچی، کہندی وا انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون۔ اور کہندی اے میں چند تحفے دے کے بھیجنی ہاں۔ اللہ اکبر اللہ، اگر بادشاہ ہویا ساڈے تحفے قبول کر لے گا اور ساڈے پیسے رکھ لے گا، اگر نبی ہویا اونے ساڈے تحفے نہیں قبول کرنے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بطور رشوت اے چند چیزاں دے کے بھیج رہی ہے، اگر بادشاہ ہویا تے خوش ہو جائے گا، اے کیونکہ رشوت جیڑی ہے اے بڑیاں بڑیاں نو نرم کر دیندی ہے، اے لویاں نو نرم کر دیندی ہے، لیکن اے نہیں پتا اے رشوت خوراں نو اگر قیامت دا دن ہوئے گا انہاں نو سلاخاں دے اوتے لٹا چڑھا کے انہاں دے کباب بنا دیتے جان گے نا۔ اور دعا کرو اللہ رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ، اے عورت بڑی سمجھدار اور کہندی ہے پیسے بڑیاں بڑیاں نو نرم کر دے دے، اگر بادشاہ ہویا اور تحفے قبول کر لے گا، اگر نبی ہویا اللہ اکبر اللہ وہ نہیں لے گا نا۔ اے بی بی نے کی کیتا ہے نا، اے عورت نے 500 غلام تیار کیتے نے، اے 500 لونڈیاں تیار کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، ہر لونڈی ہر غلام نو ایک ایک سونے تے چاندی دی اٹ دے دیتی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور لڑکیاں نو مرداں والا لباس پہنا دیتا ہے اور مرداں نو عورتاں والا لباس پہنا دیتا ہے۔ ایک ڈبے دے اندر انوید موتی پا دیتا ہے اور دوسرا موتی اور ٹیڑھے سوراخ والا موتی ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ، اور نال کہن لگے اور سلیمان نبی نو کہنا اے دے وچ سوراخ کر کے وکھاوے۔
سلیمان نبی نو کہندی اے دے وچ سوراخ کر کے وکھائے نا اے ٹیڑے سوراخ والا موتی جڑا ہے نا اے دے وچ دھاگا پرو کے وکھائے نا ایک برتن پیش کیتا کہ سلیمان نبی نو کہنا اے دے وچ پانی دے پانی او ہوے جڑا نہ زمین دا ہوے نہ آسمان دا پانی ہوے اللہ اکبر اللہ اور تو بھر دے اے مندر نامی بندہ جڑا بھیجیا سی اے بھی عقل مند سی نا اللہ اکبر اللہ اور ڈبا دے دیندی اے کہندی جا کے اگر تانوں کھلے متھے ملیا سمجھ لینا نبی اے اگر غصے دے نال ملیا تے سمجھ لینا نبی نہیں اللہ اکبر اللہ اور سانوں ایک دوجے نال اللہ ملن دی توفیق دے تے خوش ہو کے ملنا چاہیے نا اور کھلے متھے ملنا چاہیے اللہ خوش ہو کے ملن دی توفیق عطا فرما دے اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر نے فرمایا ہے نا اور کسی نو ہنس کے ملنا یہ بھی مسلمان دی نشانی ہے نا اللہ دے محبوب نبی بھی خوش ہوندے نے نا اللہ اکبر اللہ اور اج کسی نو ہنس کے بلا لو اور کہندے نے مولوی صاحب یہ مسئلے تے عمل کر لئیے یہ کسی نو ہنس کے بلا لئیے اور خوش ہو کے بلا لئیے کل نو ادھار لینا آ جاتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اور کہندی اگر کھلے متھے ملیا اگر متھے دے اوتے اللہ اکبر اللہ نے مال پایا اور سمجھنا ہے بادشاہ ہے نا اور حضور ساریاں گلاں نوٹ کر رہا سی نا اللہ اکبر اللہ کہ سلیمان نو دے ہن تو پہلے ہی ساری رپورٹ دے دیندا ہے نا حضرت جی وہ آ رہے نے تہاڈا امتحان جاندے نے اللہ اکبر اللہ اے ملکہ ویکھنی چا ویکھنا چاہدی سی اے نبی یا بادشاہ ہے نا اے سلیمان علیہ السلام نے اے جناں نو حکم دے دیتا ہے اے جگرو ایک 27 میل لمبی چوڑی حویلی بنا دیو نا اور 27 میل لمبی تے 27 میل چوڑی حویلی بنا دیو اور جدے اندر اللہ اکبر اللہ اے سونے تے چاندی دے اٹاں دے فرش لا دیو اللہ اکبر اللہ اور نبی سی اور بادشاہ نے سی نا اللہ اکبر اللہ اے جنہاں نے حویلی تیار کر دیتی ہے او دے اندر کھرلیاں تیار کر دیتیاں نے نا او دے اندر گھوڑے بن دیتے گئے نے نا اللہ دے محبوب پیغمبر اور ساری کائنات دے سردار پیغمبر ایک دن اپنے گھر تشریف لے آئے دیکھیا اما جی عائشہ صدیقہ کائنات دے کھلونے نے نا اللہ اکبر اللہ دے محبوب نبی نے جدوں نکاح اما جی دا ہویا سی عمر 7 سال دی سی اور جدوں رخصتی ہوئی سی عمر 9 سال دی سی نا انہاں اپنے کھلونے بھی نال ہی لے گئیاں اللہ دے محبوب نبی ویندے نے ایک کھلونا ایک گھوڑا بنیا ہویا ہے اونوں پر لگے ہوئے نے اللہ دے نبی فرماندے نے اے عائشہ گھوڑا کس طرح دا ہے اینوں پر لگے ہوئے نے اما جی عائشہ کہندی ہے حضرت کیا سلیمان نبی دے گھوڑے پر والے نہیں سننا اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر ہنس پہ مسکرا پہ اللہ اکبر اللہ اے سلیمان علیہ السلام نے اور دریائی گھوڑے اور پرا والے گھوڑے حویلی دے اندر بن دیتے نے نا اور حکم دے دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اے درجنا دے حساب دے نال اللہ اکبر اللہ انسانوں تسی بھی آ جاؤ اپنے بچے بھی لے آؤ اور جنوں تسی بھی آ جاؤ اور کڈی وڈی رونق لا دیتی ہے نا اللہ اکبر اللہ انسان بھی آگے اللہ اکبر اور منظر نامی اور جدوں 500 خادم اے 500 لوڑیاں لے کے آیا ہے نا اور جدوں وہ حویلی دے وچ داخل ہوئے آئے اور ایک کے ڈنگ رہ گیا ہے نا اور کہندا ہے اور جنہاں دی حویلی سونے دی بنی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اے سونے دیاں انہاں ساڈیاں 500 اٹاں دا کی کرنا ہے نا اے جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو انہاں نے ویکھیا اے گھوڑے جڑے نے سلیمان دے اللہ اکبر اے چاندی سونے دیاں اٹاں دے اوتے لگا کردے پے نے نا او آرام دین دے نے او
तोहफा पेश करते पे ने। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ए मुनज़रनामे खत देता है और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जाओ वो डब्बा किथे मेरा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। वो लिहाजा गया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हलाया ते जिब्रील आ गए कहते ने सुलेमान जी इहदे विच एक अनमोल मोती है, एक जनाब सुराख टेढ़े वाला मोती है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। आपने दसिया है मोती दे विच धागा पाना है और मुंदर कहंदा है ठीक है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पहले जनाब जिन्ना कोलों पुछदे ने आदत सी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर देवा कोलों पुछदे और फिर शैताना दे कोलों पुछदे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और जिन कहंदा सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करो आ दीमक नु अस्योग नु हुक्म दे देवे। अल्लाहु अकबर नु हुक्म दे दियो अध विच मोती दे विच सुराग कर देवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये दीमक ने सुराग कर दिता है। अल्लाह दे नबी सुलेमान पुछदे ने ये टेढ़े मोती दे विचों धागा किवें पैना है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये जिन कहंदे ने हजरत जी इंज करो ये कीड़ी नु कहो अपने मुंह दे विच धागा पा के आर पार लग जावे, अपने दंदां दे अंदर धागा पा के ये दूसरी तरफ गुजर जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और कहने ने यारो ये ते काम हो गया है ना। हुण मैं ये तोनू पूछना चाहना वा ना वो पानी किथों ले आइए और जेड़ा ना जमीन दा पानी होवे और ना आसमान दा पानी होवे वो पानी किथों आएगा ना। ये जिन कहन लगे हजरत जी इंज करो घोड़े दौड़ा दो और जेड़ा उन्हां नू पसीना आएगा वो ना जमीन दा पानी ना आसमान दा पानी ओदे नाल डब्बे भर दिया देना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये दोस्तों तवज्जो फरमाना गौर करना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत लड़कियां ये लड़कियां दा फर्क करना है ये किवें कीता जावे। और दोस्तों ये हुण भी फर्क बड़ा मुश्किल हुंदा है। ये कुड़ियां ते मुंडियां दा फर्क हुण भी बड़ा औखा है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तवज्जो फरमाना एक दूसरे दा लिबास पहन के फिरदे पे ने। ये शैतान ने अल्लाहु अकबर अल्लाह अजकल दे मुंडियां दा दिमाग भी खराब कीता है। ये मुंदर कहंदा है ये लड़कियां ते लड़कियां दी हजरत दी पहचान करो ना। आपने फरमाया कोई गल नहीं। ए सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारियां नू लोटे पकड़ा दिते और कहंदे ने वुजू करो ना। ये लड़कियां नू आदत हुंदी है और बर्तन दे अंदर हाथ पा के अल्लाहु अकबर अल्लाह धोंदे ने और मर्दां दी आदत हुंदी है औरतां दी आदत ये हुंदी है कि पहले बर्तन दे विचों पानी लेके ये दायां फिर बायां हाथ दे उत्ते पानी आने ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां नू ये वुजू करदियां वेखिया फरमाया वुजू कीता उन्हां निशान लाता तू इधर हो जा तू इधर हो जा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और दोस्तों सोचो करना औरतां अलग कर देतियां मर्द अलग कर देते। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ये मलका बलकीस अल्लाहु अकबर अल्लाह इहदी तरफ जेड़ा भेजिया गया दे वल्लों जेड़ा सोना चांदी सी अल्लाहु अकबर अल्लाह दे नबी सुलेमान कहंदे ने असां एदा की करना है इहनू वापस ले जाओ। और नाल सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दे दिता है और कहंदे बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून। और माया तुसी मैनू ए माल दे के ए पैसे दे के ए लालच दे के अल्लाहु अकबर अल्लाह ए मैनू पसाना चाहते हो। आ फरमांदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाह ने मैनू तुहाडे नाल बहुत ज्यादा दिता है ना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ओ मुनज़रनामी इंसान नू कहंदे ने ओ इंज कर इरजे इलैहि ओ अपने तोहफे भी ले जा ए सोना चांदी भी ले जा लेकिन गल सुन ला अपनी मलका नू जाके कह दई फलम्मा फलनातियन्नहुम बिजुनूदिल्लाह के बललहुम बिहा वलनुखरे जन्नहुम मिनहा अज़िल्लतन व हुम सागिरून। अल्लाहु अकबर अल्लाह। अपनी मलका नू कह देना अगर मुसलमान नहीं होना ते मैं ऐसा लश्कर भेजांगा तेरे लश्कर दा मुकाबला नहीं कर सकेगी। अल्लाह मेरा ते तुहाडा भला फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह आइंदा जुमे दोस्त टाइम नाल आया करो। अल्लाह दी तौफीक अता फरमाए।